बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक चीफ सिलेक्टर ने कहा चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था, मामला तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया गया। इस्तीफा मंजूर ना होने का मीडिया से पता चला, बोर्ड ने ईमेल का भी जवाब नहीं दिया। किया था टीम की परफॉर्मेंस पूरी जा रही है। बोर्ड ने मेरे पे कोई तहकीक करनी थी तो अगर वर्ल्ड कप के बाद भी बना लेती तो मैं इधर ही होना था, कहीं जाना नहीं था मैंने। नॉन क्रिकेटर्स हैं, ये सारा मलबा क्रिकेटर्स पे डाल के एक तरफ हो जाती है। ये चेयरमैन आए थे कि 4 महीने में और 3 महीने में आप क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो फिर ये कोशिश करते हैं अपनी चीजें ना दूसरों पे डल जाए, बचने के लिए कोशिश करते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला हल नहीं हो रहा था। आपको तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए था कि जो मसला आपका 3-4 महीने से आपसे हल नहीं हो रहा था कि हल करवा दिया, तो बाद में आप मेरे पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो बोर्ड का एम्प्लॉय था, आप मेरे से पूछते ना, आपने मेरे से पूछा। मेरी इनसे लड़ाई हुई है ना, ये खबरें आ रही है कि जी इंजमाम ने ब्लैकमेल किया है। आप कहे ना कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है, आपको मुझे ऑन करना पड़ेगा। उसने कहा कि जी हम नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। बोर्ड को मेरे वकील ने भी ईमेल कर दिया, जिस चीज की फाइंडिंग हो रही है हमें बुलाया जाए। ना हमारी ईमेल का जवाब दिया जा रहा है, ना हमें बुलाया जा रहा है। रिजाइन कबूल ही नहीं किया। ये भी मुझे टीवी से पता चला है। सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान की टीम हार गई। एक स्टेटमेंट आई चेयरमैन की तरफ से कि मैं पाकिस्तान के सारे कप्तानों को बुला के ना सिलेक्शन करवाऊंगा। एक दिन में मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं उस मीटिंग में नहीं गया। आप है ना किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। शवाहिद आने पर इंजमामुल हक को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मीडिया पर इस तरह बयानबाजी नहीं कर सकते, अभी तहकीकात कर रहे हैं। शवाहिद सामने आने पर इंजमाम को भी इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। उन सबूत के साथ जो कि मौजूद हैं, जो कागजी तौर पे, जो लीगली तौर पे कंपनीज मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं और आप उनका हिस्सा हैं, तो वहां पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, उसको सिर्फ क्लियर करने की जरूरत है। हमारे पास अभी जो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, जो मुख्तलिफ, क्योंकि हमने यूके से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ इस्लामाबाद लाहौर से लिए हैं, इसमें जो पॉइंट है इंजी का, जो आज उन्होंने बात की, बिल्कुल उनके लॉयर की ईमेल कल आई है कि सारे चीजें हमारे पास कुछ जमा नहीं हो जाएंगी, हम उनको जवाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे, उसके बाद उन्हीं को बुलाएंगे। इंजमाम साहब को का जो इस्तीफा था, रेजिग्नेशन था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो इंजी जो ये बात टीवी पे कह रहे हैं कि मुझे तो टीवी से पता चला और पहले बताया ही नहीं, तो पॉइंट ये है कि अगर इंजी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो तो फिर फारिग हो जाते ना जॉब से। वो चीफ सिलेक्टर अपनी जगह पे लीगली मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है तो इस वजह से वो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। इनफैक्ट वो मीडिया पे भी नहीं जा सकते टेक्निकली स्पीकिंग। गजा में दूसरा नकबा शुरू हो गया। 1948 के बाद दूसरी बार फलस्तीनियों की अपनी जमीन से जबरी बेदखली। सैकड़ों खानदानों का सफेद झंडे उठाए पहला काफिला जनूब की तरफ रवाना। इस्राएली टैंक और फौजी काफिले की निगरानी करते रहे औरतें और बच्चे तपी धूप में कई किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने किसी गाड़ी और एम्बुलेंस को भी साथ आने की इजाजत ना दी। अगले मरहले में बेजारों मददगार फलस्तीनियों को सीना के रेगिस्तान तक धकेल दिया गया। किसी ने मुकर्ररा रास्ते से हटने की कोशिश की तो खत्म कर देंगे। इस्राएली फौजी निहत्थे महाजरीन को मुसलसल धमकियां देते रहे। इस्राएली तैयारों की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। गजा की रिहायशियों की मैयतें अब ट्रेनों के जरिए ले जाई जा रही हैं। 33वें रोज भी गजा धमाकों से गूंजता रहा। इस्राएली बमबारी से 3 रिहायशी इमारतें, 1 स्कूल और 2 मस्जिदें शहीद हो गईं। इमदादी काफिले पर हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 कारकुन जाँ भाग हो गए। गजा में मारे जाने वाले इमदादी कारकुनों की तादाद 89 हो गई। रात से जारी बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में अब तक 10,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। फलस्तीन के बहादुर सपूत गजा के दिफा के लिए इस्राएली फोर्सेस से बरसरे पैकार। गली कूचों में दू बदू लड़ाई जारी। इल्तिसाम ब्रिगेड की मुजाहिदीन का गाड़ी में छुपे सहूनी फौजियों पर रॉकेट से हमला, गाड़ी के परखचे उड़ गए। दुनिया के ताकतवर
7 ملکوں کی تنظیم G7 نے اسرائیل کو درست قرار دے دیا۔ G7 ملکوں کے اجلاس میں حماس کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں جنگ میں عارضی وقفے کی تجویز دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں شہریوں کی تحفظ اور تکلیف میں کمی ہونی چاہیے، وقت آ گیا مستقبل کے بارے میں بات چیت شروع کی جائے۔ بس بہت ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے ریلیف مشن چیف مارٹن گریفٹ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا غزہ کی مغربی ساحلی پٹی پر بھی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ مغربی پٹی پر 7 اکتوبر سے اب تک 45 بچوں سمیت 158 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ 250 بچوں سمیت 2500 کے قریب زخمی ہیں۔ 420 بچوں سمیت 1000 سے زائد بے گھر ہو چکے۔ ایک بار پھر کہوں گا بس بہت ہو گیا۔ غزہ میں بچوں نے دنیا تک آواز پہنچانے کے لیے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کہا دنیا سن لے، ہم جینا چاہتے، ہمیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے خواب بچا لو، ہمارا مستقبل بچا لو۔ Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. All of this of front of the world. They lie to the world that they kill the parties, but they kill the people of Gaza, their dreams and their future. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al-Shifa hospital to keep us from bombing. After bombing the hospital, the occupation is starving us. We don't find water, food, and we drink from the unusable water. We come now to shout and invite you to protect us. We want to live, we want peace, we want medicine, food and education, and we want our children live. کراچی میں بچوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ مارچ کیا۔ فیض اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ لبیک یا اقصی کے نعرے بلند کرتے فلسطینی پرچم اٹھائے کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات نے شارع قائدین پہ غزہ مارچ کیا۔ فلسطین میں جتنے بھی بچے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آواز اٹھانے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مارچ کی قیادت کی۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کو فراموش ہونے نہیں دیں گے۔ دنیا کے بعض امیر انسان فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ریاستیں ایک طرف ہیں، بعض امیر انسان ایک طرف ہیں۔ مارچ میں شریک مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے بچوں کی جانب سے امدادی رقم بھی حافظ نعیم الرحمان کے حوالے کی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی کے صحافی بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ صحافیوں نے بڑی تعداد میں کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاج کیا۔ احتجاجی مارچ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مارچ میں صحافیوں کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور سول سوسائٹی بھی شامل تھی۔ گھر میں جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو کراچی کے صحافی اس کے حوالے سے ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے اسی طرح کا احتجاج کریں گے۔ گورنر ہاؤس پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کے علاوہ UN سے اور امریکہ سے مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ آپ جو ہے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی کے صحافیوں کی جانب سے اسرائیل کی بربریت، خون ریزی اور فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو ابھی سلیکٹڈ کہہ دیا۔ مسلم لیگ نون والے سلیکٹڈ ہونے کے ماہر ہیں۔ ہمارا رابطہ عوام ان کا کسی سلیکشن کمیٹی سے ہے۔ کارکنوں کو کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی شکایت ہی نہ کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بلاول نے کہا نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، ہم ساتھ ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ اور بنیادی حقوق سے متعلق پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کریں۔ صدر عارف الوی نے نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ صدر نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا خط بھی وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا نگراں حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں۔ پختہ یقین ہے جمہوریت ہی پاکستانی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار ہی جمہوریت کی روح ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور انہیں عوام کو منتخب کرنے کا حق ہے۔ خط میں مزید لکھا کہ آرٹیکل 41 کے تحت صدر، وزیر اعظم اور اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے خدشات پر مشتمل خط ارسال کر رہا ہوں۔
मजीद आपको बताएंगे, तालिबान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी है। अफगानिस्तान दहशत गर्द हमारे हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म नवाल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कलदम TTP किसी एक को चुन ले, दोनों मुल्क अलग अलग हैं, जो एक समझता है चला जाए। पूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा। कुछ हमलों में मुलव्विस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने अफगानिस्तान का दौरा किया। जदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक को चुनने का 2 टोक इंडिया। अफगान हुकूमत के इस रवैये और अदम ताउन के बाद अब पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक़ वतन है। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात, अफसोसनाक बयानात के फ़ौरन बाद दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में गैर मामूली तेज़ी न सिर्फ मानीखेज़ है बल्कि रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक़ भी करे। मुतालबा करते हैं कि वो भी अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द के सौदागर अफगानिस्तान की सरजमीन को अपनी मज़मून मकासद के लिए इस्तेमाल में ना आ सकें। अब तक जो वापस जाने लोगों की रज़ाकाराना तौर पर जो तादाद है वो लगभग 2,52,000 की 14 लाख के करीब अफगान महाजरीन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तहत रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई दबाव ये नहीं कर सकते हैं कि जनाब उधर भी एक हैं उधर भी एक हैं इसको भी छोड़ दें। ये इस तरह मजीद नहीं चलता। जो एक मानते हैं वो उस तरफ चले जाए। 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी 2 दिन में डिसअपीयर हो। उनका असला कहाँ है किसी को नहीं पता कि वो किसके पास। ये असला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे खित्ते में ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से मिडल ईस्ट तक जा और फिर उसका दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल हो रहा है। खुजदार में CTD ने ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा, धमाका का मवाद, 2 सब मशीन गन्स, पिस्तौल, दस्ते बम, मकनातीसी IED और गोलियां शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी हुए। ISPR का बताना है इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मकामी लोगों की जानिब से फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में ज़ेर इलाज कोंगो वायरस एक और मरीज इंतकाल कर गया है, जिसके बाद कोंगो वायरस से जहां बाग होने वालों की तादाद 2 हो गई। जहां बाग होने वाला 30 साल का मेयर वजीर क्वेटा का रिहायशी था। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस से मुतासिर मज़ीद 2 अफराद को कराची पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान से अब तक 16 मुतासरीन को कराची मुंतकिल किया गया था। 2 को सेहतियाब होने पर हॉस्पिटल में फारिग कर दिया गया। गैस के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सारिफिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के दूर दराज इलाकों से उनके अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जाए पैदाइश इकबाल मंजिल का रुख कर रही है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को इकबाल मंजिल सियालकोट में आंख खोली। अल्लामा इकबाल ने अपना बचपन इस आंगन में गुजारा। इकबाल मंजिल की दरो दीवार से उनकी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अपने जाती इस्तेमाल का बचपन का पंगुड़ा, इसके अलावा उनके रामदेव चेयर्स फोका, अल्लामा साहब ने उनको एक कलम तो तोहफे में दिया था, जो आज आप वो ज़ियारत में देख रहे हैं कि इधर पड़ी हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़रिए इस्तेमाल चीजें और उनकी लिखी हुई तसानीफ
اقبال منزل کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ 100 سالہ یہ قدیمی ورثہ تاریخ سموئے ہوئے اپنی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ یہ جائے پیدائش علامہ اقبال کی اور پھر مرے کالج جہاں سے علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی، تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ بچیوں کو دکھائیں۔ یہاں پر زائرین آ کر روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ قومی ورثہ آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنانا ہوگا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ عامر جاوید بٹ، TRY نیوز، سیالکوٹ۔ کراچی کے تیسرے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں پانی کا بحران۔ عباس شہید ہاسپٹل آنے والے بیمار، تیماردار، عملہ سب پریشان۔ صحافی کا حال بھی ابتر، سیوریج کا پانی بھی جمع ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مسائل کا شکار عباسی شہید اسپتال اب پانی کی سہولت سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اسپتال میں یومیہ 2 سے 2.5 ہزار مریض آتے ہیں، مگر اسپتال میں ایک بوند پانی نہیں۔ بل بھیج رہے ہیں پر منتھ جو بھیج رہے ہیں تینوں کا، وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے ہے، جو پر ڈے کے 1.25 لاکھ روپے بنتے ہیں، لیکن سپلائی ہمارے پاس شیڈیول کی دی جا رہی ہے۔ اسٹاف ہو یا مریض، سب کو پانی خرید کر پینا پڑتا ہے۔ پرچیز کرتے ہیں، پانی جو پیتے ہیں وہ ہے فلٹر لگا ہوا ہے، ورنہ اپنے ڈپارٹ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ بچہ وارڈ میں صورتحال مزید سنگین ہے۔ نومروز بچوں کے ساتھ آنے والے تیماردار بھی پریشان ہیں۔ وہ واش روم کا سوچیں یا مریض کو دیکھیں۔ باتھ روم گندے پڑے ہوئے، پانی کی بہت پریشانی ہے۔ پانی کا تو ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہتا ہے یہاں۔ واش روم میں پانی نہیں ہوتا تو ہمارے لیے تو پرابلم ہے، تو پھر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، کیا کریں گے۔ عباسی شہید اسپتال کے باہر گزشتہ 2 ماہ سے سیوریج کا پانی جمع ہے، جو تعفن اور مچھروں کی افزائش کا باعث بن رہا ہے۔ عباسی شہید اسپتال کو یومیہ 1.25 لاکھ روپے سے زائد، جبکہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر 30 سے 40 کروڑ روپے کا پانی صرف کاغذات کی حد تک فراہم کیا جاتا ہے۔ عملاً پینے کا صاف پانی یہاں پر ناپید ہے۔ کیمرہ شہزاد میمن کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، ولایتی مٹھاس اپنی جگہ، مگر گڑ کی شکل میں دیسی مٹھاس صدیوں سے اپنی جگہ برقرار ہے۔ گنے کا رس نکالنے سے لے کر کئی مرحلوں کے بعد تازہ گڑ کی تیاری اپنے سامنے ہوتی دیکھ کر شہریوں کا جی للچانے لگ جاتا ہے اور گڑ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مٹھاس اپنی جگہ، مگر گڑ کی دیسی مٹھاس جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی چونیا کے علاقوں میں دیسی گڑ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ شوگر ملوں کے ستائے پریشان کسانوں نے گڑ بنانے کے لیے بیلنے لگا لیے ہیں۔ گڑ بنانے کا ہنر پنجاب کے کسانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ گڑ بن رہا سامنے اور اچھا گڑ بن رہا، بہترین بن رہا۔ بڑی دوروں ساڈے کول آ کے گڑ خریدن واسطے آندے نے اور بڑے شوق نال جڑا نا گڑ گھراں چ لا کے جاندے نے۔ مختلف علاقوں سے لوگ یہاں گڑ خریدنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے چینی کی بجائے گڑ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چونیا کا گڑ بڑی بڑی منڈیوں میں بھیج کر فروخت کیا جاتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گڑ بنانا اچھا منافع بخش کاروبار ہے، مگر کھاد، بیج، ذریعہ دوائیات مہنگی ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی تحصیل چونیا میں دیسی گڑ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر خبیب جتالہ، ARY نیوز، تحصیل چونیا۔ الہ آباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو مونگ پھلی کی مانگ بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس سے مونگ پھلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بیوپاری سردیوں میں مونگ پھلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی مونگ پھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی قلت کو پورا کرنے کے لیے الہ آباد میں مقامی طور پر کارخانے بنا دیے گئے ہیں، جہاں پر مونگ پھلی کو تیار کیا جاتا ہے۔ تیار کر کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھر اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ مونگ پھلی جڑی نا سردیاں دا ایک خاص میوہ ہے۔ اسی راول پنڈی، چکوال تے منسیرے جو مونگ پھلی لے کے آنے ہیں، تو جدو سردیاں آنیاں نا ساڈا کام ماشاءاللہ بڑا چمک پیندا ہے۔ خستہ خشک ذائقہ مونگ پھلی سردیوں کی خاص سوغات ہے، جسے ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق چودھری، ARY نیوز، الہ آباد۔ خانیوال پولیس نے کارروائی کر کے 4 کروڑ مالیت کا مالی مسروقہ برآمد کر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدر کبیر والا پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کا ڈکیتی ہونے والا سولر پلیٹوں سے بھرا کنٹینر برآمد کر کے 5 ملزمان گرفتار کر لیے۔ DPO رانا عمر فاروق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 5 رکنی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ نے چند روز قبل ملتان روڈ سے سولر پلیٹوں سے بھرا کنٹینر ڈکیتی کیا تھا۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم نے قلیل ترین مدت میں ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ملزمان کے قبضے سے چوری ہونے والا کنٹینر اور تمام تر سولر پلیٹ جو ہیں وہ برآمد کر لی گئیں۔ اس پوری جو ریکوری ان کے
कस्टडी से की गई है। इसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ बनती है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से 60 लाख रुपए नकदी समेत 4 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद करने के अलावा मुलजमान के कब्जे से दीगर वारदातों में छीनी गई 2 कारें और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई को मुद्दई मुकदमा और शहरियों ने खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। पंजाब पुलिस ने कमजोर और पासमानदा तबकात को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का न सिर्फ आज़म कर लिया बल्कि सरगोदा पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ से मरकज़ ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। देखते हैं अब्दुल हन्नान चौधरी की ये रिपोर्ट। का काम सिर्फ जराइम की रोकथाम ही नहीं बल्कि शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। इसी मकसद के तहत कायम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा ने इंतहाई कलील अरसा में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बनने के बाद आज के इस दिन तक हमारे पास मुतअद्दिद ख्वाजा आ चुके हैं जिनके मुख्तलिफ परेशानियाँ और मसाइल थे, जिनमें उनके अपनी ही कम्युनिटी के साथ लेन देन के मसाइल थे और सिविल सोसाइटी के साथ उनके कुछ हैरेसमेंट और दीगर मामला थे। उनको माशाल्लाह से बाखूबी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में बैठकर हल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तशद्दुद, इस्तेहसाल, तासुब और दीगर मनफी रवैयों से मुतासिरा मर्द, ख़वातीन, बच्चों के साथ ख्वाजा सराओं को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा में हम तमाम वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी और ट्रांसजेंडर्स इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे MOU साइन हो रहे हैं जिसके अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तहफ़्फ़ुज़ हम इनके लिए जो इनकी ज़िंदगी में आसानी हो सकती है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ में मंशियात के आदी और माजूर अफराद को भी काउंसलिंग के साथ दीगर मावनत फराहम की जा रही है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज़, सरगोदा। ओकाड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 रोज़ा डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस ओकाड़ा में इनाकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की जानिब से भरपूर शिरकत की गई। मज़ीद इस हवाले से बताएंगे हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 रोजा डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग का इनेकाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस उकाड़ा में किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नदीम आलम भट्ट और डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल जोन इमरान नियामत ने शिरकत की। फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनमें न सिर्फ इनको ये है कि पैसे की अहमियत और फिर पैसे इन्होंने कैसे लेने हैं कि ये अपने पूरे पैसे लें। ट्रेनिंग का मकसद मुस्तकिल खवातीन में बैंक ब्रांचेस के जरिए रकम की फराहमी और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के तहत रकम की वसूली के बारे आगाह करना था। खवातीन को हम पैसों के साथ साथ थोड़ी सी तालीम भी दें कि ये जो पैसा आ रहा है इसको ये किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। डिजिटल सिस्टम के जरिए रकम की शफाफ मुंतकिली को यकीनी बनाकर असल हकदार खवातीन तक रकम को पहुंचाया जा सकता है, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम असल मुस्तहिक खवातीन में तकसीम हो सके। कैमरामैन उस्मान लियादिल के साथ हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह, ARY न्यूज़, उकाड़ा। मुल्तान में पुलिस ने मुतादिद मकामात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक तारिक कॉलोनी में नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 10 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद कर लिए गए, जिस पर मुलजिम जहजक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में नहर रख उबल पड़ी, जिले इंतजामिया और महकमे इनहार को खबर न हुई। अफसरान को खबर होने तक पानी नहर के अतराफ 3 किलोमीटर रकबा तक फैल चुका था। नहर रख ब्रांच के अतराफ आबादियों के मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पानी भर जाने से समुद्री रोड पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। न्यूजीलैंड को हराओ, हमें सेमीफाइनल में पहुंचाओ, खुद चैंपियंस ट्रॉफी में जाओ। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच पाकिस्तान के लिए भी अहम। श्रीलंका की जीत ग्रीन शर्ट्स के लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान कर सकती है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का बढ़ता हुआ जोश और लम्हा पुरजोश। अजहर अली ने शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो प्रेशर भारत पर होगा। हमारे आज के मेहमान, आपकी भरपूर तालियों में मेहमान उसामा खान फोकस करा हुआ है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे, सही है, T20 पे जीत हर चीज पीछे कर देती है। मैं
وہ لے ڈوبی. سری لنکا کے مقابلے میں ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹر ٹیم ہے. مار کھائی انہوں نے لاسٹ میچ میں, جو بالنگ ان کے پاس نہیں تھی, انفٹ تھی ان کی بالنگ. کل ان کے بالرز بھی آ جائیں گے. پاکستان کے اوپر تو پریشر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو سیمی فائنل کی دوڑ سے آلموسٹ باہر ہو گیا تھا. اگر پاکستان پہنچ جاتا ہے تو پھر آئی تھنک انڈیا زیادہ پریشر ہوگا. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہے تو بڑے معصوم انسان, لیکن شکل سے ذرا ڈرونی اور ویلن ٹائپ لگتا ہے. ایسے نہیں. آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب. سیاست کا جو میں کہتا ہوں میکس ویل ہے وہ میاں صاحب ہے. سب سے تیرا بھائی اندر سے باہر آیا ہے, اپنے آپ کو سنجے دت محسوس. سر کیا ہو گیا؟ آپ ہر لمحہ پرجوش میں کل رکھیے گا کھانے کا انتظام. اچھا, کیونکہ ورلڈ کپ میں ہو رہا ہے زور سے قدرت کا نظام. ایک چیز چلتے 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 تھک جاتی ہے, لیکن اس کی گردن کاٹ دیں تو پھر چلنے لگتی ہے. پینسل. چیف سلیکٹر انضمام الحق جو ہے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ آگے بات کر رہے تھے اب ان کے ساتھ کام جاری رکھنا مشکل تھا, لہٰذا ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا. نیوزی لینڈ سری لنکا کون جیتے گا؟ سری لنکا. نیوزی لینڈ میچ ہوگا. سری لنکا. بارش. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.